Kay daghan na magipamati sa kalawasan, magmalunggay tea kita. Labong daghan kay tag malunggay sa palibot. Lain-lain ug daghan kayo nga paagi unsan paghimo sa malunggay tea. Pwede i-air dry, pero ang ako akong gibutang sa planggana. Hangtod na dry siya ug ako nang gisod sa tea bag. Ug na kay grinder kanang pangdugmok bitaw sa dahon para mahimo siyang pulbos. Usa ni maibutang sa tea bag, mas maayo. Ang malunggay na ay antioxidants, makatabang sa imong lawas para protektahan ang imong cells laban sa stress. Daghan pud kay kang makuha nga nutrients, na vitamins ug minerals. Na vitamin C, vitamin A, calcium ug iron. Dako pud kay ni siya katabang para ma-healthy ang imong heart, labi na tong gipasakitan sa dughan. Maayo pud ni para makontrol ang imong blood sugar. Ang akong mama nagahimog gyud og malunggay tea. Ug tungod kay maayo man kaayo ang epekto para sa iyang lawas, ning sundog ko. Sa pag-inom na nako og malunggay tea, akong nabantayan nga dali ra jud kay ko katugon labi na sa gabi. Kay sa wa pa ko mag-inom aning malunggay tea, dugay kay ko makatug ini kagabi. Basta kay lami jud kay siya sa imong paminaw, lami sa lawas, gaan sa lawas. Nutritious kayo ang malunggay, nga di ka dali-dali masakit. Sa ganahan mo order og malunggay tea, pag PM lang mo kay itsahan ta magpunuan sa kamunggay. Charing. Ang akong ginabuhat, ang baso, butangan og tibag, tapos bubuan og inini tubig. Ug mugawas na gani ang katas gikan sa tibag, akong tanggalon ang tibag ug ako nang butangan or timplahan sa kape. Siyempre, kay buntag hapon ug gabi man ko magtimpla og kape, ang tibag magamit na ako at least kaupat. Ug wa na jud katas, inigbubo na ko sa ini tubig, ay ha na ko ilabog. Sulit di ba?